早安，大家好。我们的sin来Chin Pai Chu ya. Selamat pagi ibu-ibu jemaat sekalian yang terkasih. Kita mau mempersiapkan hati kita mau masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita masuk dalam satu dulu ya. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita, suci, suci, suci. Oh
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Biarlah setiap kita yang hadir saat ini mau merendahkan diri bersama-sama memuji memuliakan Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, marilah puji namanya. Hanya Engkaulah yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan, dan kami tinggikan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami masih memiliki nafas hidup, kami boleh kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau muji-muji Engkau, memuliakan Engkau, dan kami juga rindu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk beribadah padamu pada pagi hari ini. Terima kasih, biar Tuhan Engkau menikmati sembah sujud kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Amin.
firman Tuhan yang diambil dari Imamat pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Kita akan baca secara silih berganti. Imamat pasal 7. Pasal 5 ayat 7. Saya membaca terlebih dahulu. Tetapi jikalau ia mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan pada Tuhan 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu. Dan haruslah ia mengulas kepalanya pada pangkal tubuhnya, tetapi tidak sampai. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah. Tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan aturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampun. Tetapi, jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagian-bagian ingat-ingatannya. Di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan, itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah sebagai imam, sama seperti korban sajian. Jemaat silakan duduk. Kita mau tenangkan diri, kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kita ambil waktu sejenak, kita berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, setiap kami telah berdoa kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam, apa yang menjadi pelanggaran kami. Tuhan, Engkau yang tahu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak mengulangnya lagi, melakukan segala pelanggaran kami dan dosa-dosa kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Dengan pertolongan-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai umat yang sudah ditebus dosanya, ingatlah, itu semua karena ada darah yang tercurah. Darah Yesus yang nembus kita semua. Mari kita menyanyikan, ada sumber dipenuhi darahnya.
Selanjutnya kita akan melihat dan mendengarkan kesaksian permainan pujian lewat biola yang akan dibawakan oleh Saudari Diva. Mari kita siapkan hati akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Harris dengan tema konsekuensi dosa dan kemurahan Allah. Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kami mengerti akan firman Tuhan. 主啊，求你亲自教导我们，使我们能够明白上帝的话， Menolong kami kembali menyadari betapa besarnya kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. 使我们能够更加的明白、感受到在我们生活上上帝的慈爱。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk belajar. 主啊，我们预备好我们的心来学习你的话，请听我们的祷告。 Amin. 阿门。 Jemaat dikasih Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar bagian pertama dari dua kelompok korban di dalam kitab Imamat. 弟兄姐妹们，你们还记得吗？上个礼拜我们学习了2种的献祭。 Jadi Imamat memperlihatkan kepada kita ada 5 jenis korban yang dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. 那么在利未记呢，我们能够看到有5种的燔祭，
我们能够分成2部分。 Minggu lalu kita belajar tentang korban ucapan syukur. 我们上个礼拜学了感恩的祭， Korban ini ditandai dengan kalimat korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 那么这个感恩的祭就是馨香的火祭。 Hari ini kita akan belajar kelompok yang kedua, 今天呢，我们看了第2种祭， yaitu korban yang terkait dengan pengampunan dosa. 就是跟我们的罪有关的。 Dan kita bisa menemukan kalimat ia menerima pengampunan. 这里我们能够看到他接受了这个赦免之恩。 Cuma dikasih Tuhan ketika berbicara tentang dosa, 弟兄姐妹们，当我们讲到罪的时候， maka kita sama-sama tahu bahwa setiap perbuatan dosa pasti ada konsekuensinya. 我们都知道每一个我们所犯的罪都有后果。 Tuhan sudah memberitahukan itu kepada Adam. 上帝已经告诉了亚当， Tuhan sudah berkata kepada Adam, semua buah dari pohon di kebun ini boleh kamu makan. 上帝吩咐亚当说：“告诉这园子里的果子树，你都可以吃， Kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan 但 yang jahat. 是只有2种树啊，这个分别善恶的树的果子你不可以吃。 Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. 那么你吃的时候，你就会死。 Dan Adam dan Hawa pun melanggar perintah itu. 但是亚当和夏娃却违反了上帝的命令。 Betul pada saat itu mereka tidak mati secara langsung, secara fisik gitu ya. 当然，那个时候他们不是直接的身体就这样的去 Tapi 世， pada saat itu sebenarnya mereka sudah mati. 其实那个时候他们已经死了， Yaitu terputusnya hubungan mereka yang harmonis dengan Tuhan. 就是因为他跟上帝和睦的这个关系已经断绝了。 Yang ditandai dengan diusirnya mereka dari Taman Eden. 后来呢，他们被赶出了伊甸园， Dan dikirimkan 2 orang penjaga menjaga pintu masuk ke dalam taman. 那么有2只侍卫来保守这个园子。 Namun di dalam konsekuensi dosa yang Adam dan Hawa harus terima, 那么亚当和夏娃所领受的这个罪的后果呢？ kita juga melihat bagaimana kemurahan Allah dinyatakan kepada mereka. 但是我们也那个时候也能够看见上帝对他们的恩惠。 Perbuatan dosa mereka membuat mereka menyadari kalau mereka telanjang. 他们所犯的罪是，他们开始醒悟到他们是赤身露体的， Benar-benar telanjang secara fisik. 真的一身什么都没有穿。 Dan mereka berusaha menutupi diri mereka dengan daun pohon ara. 后来呢，他们是否用无花果树的叶子来遮盖他们的身体？ Kenapa daun pohon ara? 为什么用无花果树呢？ Karena itulah daun terlebar, daun terbesar yang ada pada saat itu. 因为这棵无花果树的叶子啊，那个时候是最宽最大的， Namun, daun tetaplah daun. 叶子还是叶子。 Ketika daun terputus dari pohon, 当这个叶子离开了这个树， apa yang terjadi kepada daun itu jemaat yang kasih Tuhan? 那个树会怎么样呢？那个叶子会怎么样呢？ Daun itu akan menjadi layu dan mati. 这个叶子会枯干而死。 Ya, Tuhan tahu kalau mereka hanya memakai daun tutupin diri mereka itu tidak akan bertahan lama. 上帝知道，他们只用叶子遮盖身体，不能够耐久的 Maka Tuhan membuatkan pakaian yang lebih awet untuk mereka. 啊。那么，上帝为他们做了一个更耐用的衣服。 Baik kan Tuhan itu? 上帝真的很好。 Tuhan bukan hanya, kemurahan Tuhan bukan hanya ditunjukkan dengan masalah fisik yang disediakan kebutuhannya. 上帝的恩惠不是单单对我们的肉体而已， Ada masalah lebih besar yang juga perlu diselesaikan. 还有更大的问题， Yaitu Tuhan juga memberikan janji keselamatan di taman itu. 上帝也应许给我们这个救恩。 Ketika Tuhan berkata bahwa keturunan sang perempuan akan meremukkan kepala dari sang ular. 当这个上帝告诉他们的时候，女人的后裔要伤你的头， Penggoda itu akan kalah. Penggoda itu akan kalah. 那么这个诱惑者会被打败。
Juru selamat akan memberikan kemenangan kembali kepada manusia. 那么我们的救赎主能够给我们人类得胜， Dan manusia akan kembali kepada Allah. 而我们人将会归回上帝那里。 Kita juga bisa melihat konsekuensi dosa dan kemurahan Allah pada zaman Nuh. 我们也能够在挪亚的时代能够看见罪的后果和上帝的恩惠。 Kita bisa melihat bagaimana dosa semakin menjalar kemana-mana dan pengaruhnya semakin besar. 我们看那个时候，这个人都犯罪，都很大的影响， Manusia terus-menerus hidup di dalam dosa. 人一直不断的犯罪， Dan mereka tidak mau percaya kepada firman Tuhan. 而他们不要相信上帝的话。 Akhirnya mereka pun harus dibinasakan dengan air bah. 以后呢，上帝没办法用洪水消灭他们， Namun Tuhan bermurah kepada keluarga Nuh. 但是呢，上帝很怜悯挪亚一家人， Dan mereka sekeluarga diselamatkan, 他们一家人都平安， melanjutkan perintah Tuhan memenuhi permukaan bumi ini. 那么 Dan 继 beranak 续 cucu. 了，实行上帝的命令旨意，就是生养众多。 Dan Tuhan mulai menggenapi janji keselamatannya dengan memilih Abraham. 后来呢，上帝也接着亚伯拉罕来成就他对他们的应许， Ishak, 以撒、 Yakub, 雅各 dan keturunan-keturunannya. 和他们的后裔。 Tapi Tuhan tahu 但是上帝知道， umat yang dipilihnya ini 他所拣选的子民 juga adalah umat yang bisa berdosa. 也是会犯罪的子民， Itulah sebabnya Tuhan memberikan kitab imamat. 所以呢，上帝就给我们这个利未记。 Itulah sebabnya Tuhan sudah mengatur ketika umatku berdosa bagaimana mereka bisa mendapatkan pengampunan. 所以呢，上帝也知道，若是他的子民犯罪，他们怎么能够赎他们的罪呢？ Pemimpin umat, para imam pun bisa berdosa. 因为这个领袖们，这些利未人也会犯罪的。 Maka korban penghapus dosa ini dimulai di pasal 4 ditujukan kepada para imam. 所以呢，这个第4章就写了这个罪愆祭来赦免这些利未人的罪。 Imam yang berdosa harus membawa lembu jantan ke hadapan Tuhan. 那么祭司所犯罪的话，他们必须带这个公牛。 Setelah mengadakan ritualnya, maka dia akan diampuni. 那么他们进行这个礼仪以后呢，他们就会被赦免。 Ketika seluruh bangsa itu jatuh ke dalam dosa, 当整个的子民都犯罪的话， maka juga harus ada korban yang dipersembahkan. 当然也要有献祭， Baru dosa dapat diampuni. 罪才能够得赦免。 Demikian juga penilik jemaat juga dapat, pemuka jemaat juga dapat berbuat dosa. 那么这是子民信徒的领袖们也会犯罪， Dan mereka juga harus membawa korban untuk diampuni. 他们也必须献祭来得赎。 Termasuk rakyat jelata tentunya. 当然包括平民， Ya, rakyat jelata dikatakan harus membawa korban juga ke hadapan Tuhan. 这些平民呢，他们也必须献祭给上帝。 Nah, selanjutnya ketika kita baca pasal 5 jemaat yang dikasihi Tuhan. 当我们读到第5章的时候， 4 ayat dari imamat pasal 5那么在这个5章有4个经文， menunjukkan kepada kita secara spesifik dosa-dosa tertentu. 在这里告诉我们固定的特别的罪， Dosa-dosa yang dapat dilakukan oleh umat Tuhan secara spesifik. 就是子民能够犯的特种的罪， Misalnya terkena sesuatu yang najis, 比如他们摸到污秽的东西， mengucapkan sesuatu yang tidak ditepati, 或者他们违反了他们所讲的话， mengetahui perbuatan dosa secara khusus mendengar orang yang mengutuki orang lain, 或者你亲耳听到人家咒诅别人， tetapi tidak mau mencari perkara, tidak mau cari masalah dengan orang itu sehingga nggak mau jadi saksi mengatakan orang itu sudah mengutuki 他 orang 们 lain. 知道这件事，他们不管，他们不要麻烦，不要在那里做证人。 Itu adalah jenis-jenis dosa yang disebutkan di dalam Imamat 5 ayat 1 sampai 4.
这里就是利未记5章第1到第4节所讲的这个罪。 Ayat 5 dan ayat 6 berkata demikian. 那么第5、第6节这样说： Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. 他有了罪的时候，就要承认所犯的罪，并要因所犯的罪，把他的数千计生，就是羊群中的母羊，或是一只羊羔，或是一只山羊，牵到耶和华面前为赎罪祭。至于他的罪，祭司要为他赎。 Harus membawa domba atau kambing betina, 必须到一只羔羊和一只山羊， barulah dosa diampuni. 他们的罪才能够被赦免。 Namun tadi kita sudah membaca ayat 7 sampai ayat 13. 刚才我们读了7节到13节， Ayat-ayat itu sebenarnya menunjukkan betapa murah hatinya Tuhan kita. 这些经文都告诉我们神的恩慈。 Di ayat 7 dikatakan, jikalau ia tidak mampu. 他说：“若这个人没有这个能力， Tuhan tahu, enggak semua umat Tuhan secara ekonomi sama mampunya, sama kuatnya. 因为上帝知道他的子民的经济都不同。 Kalau ada yang tidak mampu menyediakan domba atau kambing betina, 若他们没有能力预备羔羊或者山羊的话， maka orang itu boleh mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 那么呢，他们可以用2只斑鸠和2只雏鸽。 Itu perbandingannya sangat-sangat jauh jemaat dan kasih Tuhan. 当然，跟这个羊比起来，那个价值很远的距离。 Kalau kita baca di perjanjian baru, 若我们读新约的话， 2 ekor burung anak burung merpati itu berapa duit? Berapa harganya? 这个斑鸠多少钱呐、 Harganya 个子 1 duit. 一 Nah, 1 duit. Satu Mata duit. uang paling kecil saat itu 1 gitu ya. 两， Ya, atau anggap aja misalnya 1 rupiah. 好像1分钱。 Domba atau kambing betina itu berapa? 那么这个母山羊和羔羊的价钱有多大呢？ Itu kalau perbandingannya sekarang mungkin paling murah itu pasti ratusan ribu bukan? 可能也是要几百千。 Nah, ratusan ribu dengan uang recehan lah gampangnya begitu ya. 几百千的动物和几分钱的动物 Itu 相比， perbandingannya berapa jauh jemaat dan kasih 他 Tuhan. 们的距离有多大？ Tapi Tuhan tahu yang mampu kasih domba dan kambing. 但是上帝知道，有能力的就先羔羊 Yang tidak mampu boleh kasih burung. 啊，若是没有能力的，可以先鸟。 Tapi kau yang bahkan tidak punya pekerjaan dan benar-benar miskin bagaimana? 那么，若是真的非常穷的话，又没有工作， Yang bahkan untuk dapat makan, 甚至他们每天所吃的 untuk bisa bikin roti gandum, 要做包面饼的话， gandumnya aja dia harus pungut dari kebun orang lain. 他所吃的麦子也必须从别人的园子里来试， Yang memang terjatuh dan dikhususkan untuk orang yang benar-benar miskin. 是他们收割的时候掉下来的，是被为这些贫穷人所预备的。 Yang kasih burung aja tidak mungkin. 先鸟他都不可能有这个能力， Apalagi kasih domba atau kambing. 更何况叫他献羊。 Tuhan bilang, 上帝说， kamu tidak bisa kasih domba kambing. 你不能够献羊 Kamu 和 tidak 羔 bisa 羊， kasih burung. 你也没有能力献鸟。 Kamu boleh kasih tepung. 哦，上帝说你可以用意面。 Kurang baik apa Tuhan kita jemaat yang kasih Tuhan? 你们看我们的上帝多么的好， Semua harganya berbeda jauh. 这一些献祭的东西的价钱都不一样， Tapi nilainya sama di hadapan Tuhan. 但是在上帝面前，它的价值是一样的。 Pengampunan yang diberikan sama. 上帝所给这个赦罪之恩是一样的。
Bukan berarti kalau cuma kasih tepung 1/10, pengampunannya cuma diampuni 10% gitu ya. 啊，如果说你只有给西面一法1/10，那么你的罪只能够被赦免1/10。 Itulah Tuhan kita yang bermurah hati. 这就是我们满有恩惠的上帝。 Konsekuensi dosa tentu harus diterima oleh umat manusia yang berbuat dosa. 当然，每一个犯罪的人都必须领受这个后果。 Adam dan Hawa harus terusir dari Taman Eden. 那么，这个亚当和夏娃被赶出伊甸园， Musa yang memukul batu padahal cuma disuruh bicara tidak boleh masuk tanah Kanaan. 那么当上帝耶和华命令这个摩西吩咐他，而他打这个石头，他就犯罪了。 Daud yang berzina dengan istri orang lain dan membunuh suaminya. 那么大卫因为他犯奸淫，杀了那个女人的丈夫， Harus kehilangan anak dari hasil hubungannya itu. 他必须失去他和这个女人所生的儿子。 Tetapi Musa tetap orang yang dicintai Tuhan. 但是摩西仍然上帝所爱的人。 Betul, karena perbuatan dosanya ia tidak bisa masuk tanah 是 perjanjian. 的，因为他不顺服上帝，他犯罪，他不能够进迦南地。 Tapi Tuhan kasih dia lihat tanah perjanjian dari atas gunung Nebo. 但是上帝给他从山上能够从远仰望，看作这个迦南之地。 Dan dia boleh meninggal dalam kedamaian bersama dengan Tuhan yang mengasihinya. 以后呢，他能够平平安安的离开世界，与上帝同在。 Ketika Daud menyadari dosanya, 当大卫醒悟了他的罪， ketika Daud dengan rendah hati memohon pengampunan Tuhan, 当大卫谦卑在上帝面前认他的罪， Tuhan mengampuninya. 上帝也赦免他。 Dan dari semua raja yang memerintah Israel dalam bentuk kerajaan, 当在你们看，在以色列所统治的这些王， di hadapan Tuhan, 在上帝面前， raja yang paling berkenan di hatinya hanyalah Raja Daud. 上帝最喜悦的王就是大卫王， Seorang pezina dan pembunuh 一个犯奸淫、谋杀人的人， yang mau bertobat 愿意悔改， dan kembali kepada Tuhan. 回到上帝那里。 Bangsa Israel berapa kali berbuat dosa? 以色列民也是常常犯罪， Meninggalkan Tuhan, menyembah dewa asing, 离开了上帝，他拜他们的偶像， menerima konsekuensinya. 他们也要面对他们 Tuhan 的后 kirim 果。 bangsa asing menjajah mereka, membuat mereka menderita. 上帝差派这些外邦的子民人来统治他们， Mereka menangis, mereka berseru memohon pengampunan Tuhan. 他们求上帝，他们在上帝面前哭泣，求主帮助。 Tuhan membebaskan, membangkitkan hakim, membebaskan mereka. 以后呢，上帝就释放他们。 Tuhan membuang mereka ke tempat perbudakan. 以后呢，上帝把他们丢到奴隶之地。 Tapi Tuhan berjanji 70 tahun kemudian engkau akan kembali lagi ke tanah ini. 但是上帝应许70年后，你将回到你的家， Dan aku akan memberikan Mesias. 我也要给你一个弥赛亚。 Dan kita bersyukur Mesias itu sudah digenapi 我们感谢神，弥赛亚已经来了， melalui Yesus Kristus. 就是借着耶稣基督。 Yesus Kristus yang rela datang ke dunia. 耶稣基督愿意来到这个世界， Yesus Kristus yang rela mati tersalib 耶稣基督愿意死在十字架上， menjadi korban yang sempurna. 成为完全的祭。 Bangkit kembali pada hari ketiga, 3天以后，他复活， mengalahkan kuasa dosa dan maut. 支付了一切这个死亡的权利， Dan menjadikan kita anak-anak Allah. 使我们成为上帝的儿女。 Kembali masuk ke Taman Eden. 我们再重新能够回到伊甸园。 Kapan itu dilakukan jemaat yang dikasih Tuhan? 那么那个是什么时候呢？ Apakah setelah kita baik? 是不是使我们已经悔改变好了？ Tidak. 不是， Firman Tuhan mengatakan Kristus melakukan itu ketika kita masih berdosa. 圣经告诉我们，当我们还犯罪的时候，基督 Ketika 已经为我们做 ketika 了。 kita tidak menginginkan Dia, 当我们不愿意和他有关系的时 ketika 候， kita nggak mau tahu tentang yang namanya Tuhan, yang namanya hal-hal spiritual, 是当我们不愿意听到这个上帝的名的时候， itulah yang dialami oleh seorang pemuda bernama Tommy. 这就是有一个青年人叫做多密所经历的。
Tommy adalah seorang ateis, Tommy 是一个无神论者， anak muda yang ingin kebebasan. 这个年轻人要自由。 Di dalam kisah nyatanya dikatakan rambutnya itu 20 cm di bawah bahu. 在他的故事里，他说他的头发长到从他的肩膀有20 cm 那么长。 Siapa yang rambutnya sepanjang itu? 谁的头发有这么长？ Nah, sepanjang itulah rambutnya Tommy gitu ya. 那 Tommy 的头发就是这么长。 Bapak-bapak ada yang rambutnya 20 cm di bawah bahu? 不是姐妹啊，弟兄们有没有这样的长头发？ Ya, bapak-bapak nggak ada kan? Ini Meyo. Tommy, seorang anak muda. 但是 Tommy 这个年轻人的头发就这么长。 Semester itu 那个学期， dia kuliah mengambil mata kuliah teologi iman. 他去选了这个新兴的神学。 Dia yang paling banyak bicara di kelas. 他在教室里很多讲。 Dosennya ngajarin tentang kasih, dia bilang tidak ada kasih. 那么这个教授讲到爱，他说没有爱。 Dosen yang ngajarin tentang Tuhan, tidak ada Tuhan. 教授讲到上帝，他说没有上帝。 Pokoknya semua yang diajarkan oleh dosennya tentang iman, tentang kasih, tentang Tuhan semuanya dibantah sama dia. 总而言之，教授教导的上帝啊、爱啊、信心，他都反驳。 Tapi tampaknya dia rajin hadir setiap minggu di kuliah itu. 但是他每个礼拜很殷勤的参加这个班， Walaupun mungkin hanya untuk membantah dosennya gitu ya. 可能只是要反抗他的博士。 Di akhir kuliah, setelah selesai ujian, 那么毕业以后，考试完了以后， Tommy tanya sama dosennya, 那么 Tommy 就问他的教授， Pastor, 他说：“教授， apakah menurut pastor saya bisa menemukan Tuhan? 他说照做你的想法，我会遇到上帝吗？” Tidak. 哦，老师说不会。 Mungkin nggak sekencang itulah ya, lebih lembut. Tidak. 哦，不会。 Nah, si Tommy sudah putus asa gitu ya. 后来呢，Tommy 就很失望哦。 Iyalah pasti tidak lah. 就找不到上帝了啦。 Karena pastor juga tidak pernah mengajarkan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan. 而且我这个牧师也没有帮助我怎么去找上帝。 Dengan lemas, Tommy sang ateis berjalan mau keluar dari ruangan kelas itu. 那么他懒洋洋、慢吞吞的要离开他个教室的时候， Sebelum sampai ke pintu keluar, 还没有到门， pastornya bilang, pastor 牧师念懂？ ya pastor Katolik sih, 他的神父就叫他， Tuhanlah yang akan menemukanmu. 只有上帝他能够寻找你。 Dan Tommy berlalu begitu saja. 那么 Tommy 就这样走了。 Sang pastor tidak tahu gimana nasibnya anak itu. 以后呢，神父也不知道他的命运是怎么样的。 Ia kemudian hanya mendengar anak ini sudah lulus gitu ya. 神父只知道这个孩子毕业了。 Dan setelah itu dia terkena kanker. Pastornya Anak muda itu terkena kanker. 后来听到 Tommy 得了癌症， Pada satu hari Tommy datang mengunjungi pastornya di kampus. 那么呢，Tommy 又回到那个学校见他的神父， Orangnya sudah kurus kering. 他的身体非常的瘦。 Lalu mereka bercakap-cakap. 后来他们交谈， Ya, Pak. Di dalam percakapan itu Tommy bertanya balik kepada pastornya. 谈话中，Tommy 又重问这个神父， Pastor, 他说：“神父啊， ingatkah engkau di akhir kuliah engkau berkata saya tidak akan menemukan Tuhan dan Tuhan yang akan menemukan saya. 他说神父，你记得吗？我还没有离开学校的时候，你说你要找上帝是寻找不到的，但是上帝会找你。 Sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan kalimat pastor itu. 其实我也没有去想神父讲的 Setelah 话。 kuliah ya saya melanjutkan hidup. 那么毕业以后，我照我的生活。 Tapi pada satu hari saya mengunjungi dokter. 但是有一天呢，我去看医生， Dan dokter mengeluarkan segumpal daging dari paha saya. 那么医生从我的大腿拿出一块肉， Diagnosanya kanker 以后被 ganas. 诊断出是癌。 Saya kembali memikirkan perkataan pastor. 那个时候我就想起神父所讲的话， Dan saya menggedor-gedor pintu surga. Saya menggedor-gedor pintu 我 surga. 就大
大力的敲那个天 Saya 堂的 berteriak 门， minta tolong sama Tuhan. 我就呼求上帝的名， Tapi saya tidak menemukan Tuhan. 但是我找不到他。 Tuhan tampaknya diam saja. 为什么上帝这么静默呢？ Lalu saya berkata, oke lah, saya sudah gak butuh Tuhan lah. 后来我讲，哎呀，我也不需要上帝了， Tuhan juga tidak mau tolong saya. 上帝也不理我。 Akhirnya Tommy pun melanjutkan hidup. 以后呢，他继续的生活。 Tapi dia ingat satu lagi ajaran pastornya. 后来他又想到神父 Pastornya 所 bilang 教 begini 导他的，他说 Adalah hal yang menyedihkan. 很可悲的。 Kalau engkau mencintai seseorang 他说，当你爱一个人， dan engkau tidak pernah mengungkapkannya. 而你从来没有把它表达出来， Ternyata Tommy adalah seorang anak yang hidupnya penuh dengan kepahitan. 原来多米的生平是非常苦的。 Ia punya ayah yang begitu dingin dengan dirinya. 他的爸爸对他很冷漠， Ayah yang hanya jawab seperlunya. 只是需要的时候才回答他的爸爸， Ya ayah yang dingin lah pokoknya 就 gitu 是 ya. 非常冷漠的一位爸爸。 Lalu dia cerita, pastor mengingat apa yang pastor katakan tentang mencintai dan harus diungkapkan. 后来他想到神父说，当你爱一个人，你要表达出来。 Saya ingin melakukan itu sebelum saya mati. 他说：“我还没有死之前，我很想做出这个事情。 Lalu dia bertemu dengan papanya. ”后来他就去见他的爸爸， Papanya lagi baca koran. 他爸爸正在看报纸。 Papa, 他说：“爸爸。 ada apa? ”爸爸说：“什么事？ Korannya nggak diturunin, tetap baca aja gitu 仍 kan. 然看报纸。 Pa, ini penting. 他说：“爸，我要讲的话很重要。” Karena dengar penting dia turunin korannya 8 cm. 啊，爸爸听到重要呢，他就把这个报纸拉下一点， Mungkin hanya terlihat matanya 只 gitu. 有看到他的眼睛。 Ya, apa? OK，讲啊。 Aku mencintaimu. 他说：“我爱你。 Koran papanya jatuh. ”哇，这个报纸从爸爸的手都掉在地上了。 Mereka berpelukan, menangis bersama-sama, saling cerita. 他们一起 Sepanjang 拥 malam 抱， itu. 一起哭，一起讲话。 Ya, itu juga ia lakukan dengan mamanya, 他也这样对他的妈 dengan 妈 saudara-saudaranya yang lain. 和他的弟兄姐妹。 Lalu Tommy cerita lagi ke pastornya. 后来多米又告诉神父 Pastor, 神父啊， yang engkau bilang benar. 你所讲的， Saya tidak menemukan Tuhan. 我找不到上帝， Tuhanlah yang menemukan saya. 但是上帝却找到我。 Tuhan memberi anugerah kepada Tommy. 上帝给这个多米恩惠， Tommy percaya Yesus dan diselamatkan. 多米相信耶稣而得救。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， bukankah kisah kita, bukankah hidup kita juga seperti Tommy? 我们的生活，我们的生平，不是像多米吗？ Kisahnya berbeda betul. 当然，故事不一样。 Tapi kita orang-orang yang tidak layak untuk menemukan Tuhan, bukan? 其实我们这些人不配遇到上帝， Seberapa berdosanya kita, 无论我们犯的罪是多少， seberapa pelitnya kita, 我们多么的， seberapa jahatnya 我 kita, 们有多么恶， seberapa cueknya 我 kita. 们这么的冷漠。 Tapi Tuhan datang mencari kita. 但是上帝愿意来找我们， Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. 上帝给我们这个救恩。 Ada konsekuensi-konsekuensi yang kita harus terima. 当然，我们必须接受一些的后果。 Mungkin ada luka yang ada di dalam diri kita. 可能我们生活中有伤痛的事， Mungkin ada hal-hal lain yang menjadi konsekuensi yang kita harus terima. 可能有别的事是我们得到的后果。 Tapi kemurahan Tuhan itu begitu besar. 但是上帝的恩惠是莫大的， Membawa kita penghuni neraka. 是这个我们本来是地狱的人， Masuk kembali ke taman Allah. 能够来到上帝那里， Membawa kita musuh Allah. 是我们这个以神为地的人， Diangkat setinggi-tingginya menjadi anak Allah. 我们被上升人为上帝的儿女。
Itulah kemurahan Allah yang begitu besar, 这就是上帝莫大的恩典， yang saya dan kita semua sudah menerima. 是我们大家已经领受到的。 Maka apakah yang menjadi respon kita? 我们的反应回应是怎么样的呢？ Ketika Rasul Paulus mendapatkan anugerah yang besar itu, 当使徒保罗得到这个莫大的恩典， ketika Paulus tidak menginginkan Kristus, 当保罗拒绝了这个基督， ia justru mau membinasakan para pengikutnya. 甚至他要消灭跟随基督的人。 Tuhan mencari dan menemukan dia dalam perjalanan ke Damsyik, 当他要到大马士的时候，上帝找到了他， memberikan dia anugerah keselamatan. 赐给他这个救恩。 Paulus berkata demikian. 保罗这样说： Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. 我因着上帝的恩典，我现在的我就是这样。 Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 上帝赐给我的恩赐是不突然的， Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras 反而我更殷勤的工作， karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. 因为上帝的恩典与我同在。 Paulus, seorang penganiaya jemaat, 保罗逼迫基督徒的， mendapatkan kemurahan Allah. 得到了上帝的恩典。 Dan dia berkata, aku bekerja keras untuk Allah. 他说：“我要殷勤的为主工作。 Aku hidup karena Kristus yang hidup di dalam aku sekarang. 我现在活是因为基督在我里面活， Dan hidupku ini adalah hidup bagi Kristus. 我的生命是为基督而活。 Kalau kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah yang begitu besar dalam hidup kita, 当我们已经接受这个莫大的恩典的人， biarlah hidup kita juga adalah untuk Kristus. 我们但愿我们的生命也是为主而活。 Ini bukan masalah saya rajin ke gereja. 不是问题说你殷勤来 Ini bukan 教 hanya 会， masalah seberapa banyak waktu saya habiskan di gereja. 或者你花多少的时间在教 Tapi ini 会， adalah masalah seluruh hidup saya. 这是为我们的一生。 Dimanapun saya berada, 无论我们在哪 di 里， dalam rumah, 在家， sebagai seorang anak, 成为孩 sebagai 子， seorang istri, 成为妻子， sebagai seorang suami, 成为丈夫， sebagai orang tua, 成为父母， sebagai kakek, sebagai nenek, 公公爷爷、 sebagai 婆婆、 mertua, sebagai menantu. 家婆、继 Saya mau 父， menjadi peran apapun sesuai kehendak Kristus dan bagi Kristus. 我要照着基督的恩典实行我上帝所给我的角色， Sebagai pengusaha, 成为商人， sebagai karyawan, 成为职员、 sebagai dosen, 教授、 sebagai dokter, 医生、 sebagai ahli hukum, 法律。 sebagai apapun profesi yang Tuhan percayakan kepada 无 kita. 论上帝托付你什 Saya mau 么职业， melakukannya 我 bagi 要 Kristus 为主而 dan 做， untuk kemuliaan Dia. 来荣耀他而做。 Saya mau hidup sesuai firman Tuhan. 我要照着上帝的话而活， Saya mau menjauhi dosa-dosa yang 我 ada. 要远离罪。 Itulah orang yang tahu bersyukur atas anugerah yang diterima dalam hidup. 这就是一个懂得感恩的人。 Namun 但是 kita harus akui, 我们必须承认， menjadi anak Allah, 成为上帝的儿女， status yang kita miliki sekarang karena percaya kepada Kristus, 因为我们相信基督拥有的这个身份， tidaklah membuat kita kebal terhadap dosa. 我们也不是说不可能不犯罪， Kita bisa melakukan kesalahan, 我们会犯错， kita bisa menyakiti orang lain, 我们会伤到别人， kita mungkin bermaksud baik tapi malah mencelakakan. 我们可能好意，但是却使人遭殃， Kita bisa mempermalukan nama Tuhan. 我们会羞辱上帝的名。 Maka poin kedua yang menjadi respon kita 那么第二的反应， ketika kita berbuat dosa, 当我们犯了罪， maka dengan penuh keberanian datanglah ke hadapannya 我们必须鼓作勇气来到上帝面前， dan akuilah dosa kita. 承认我们的罪， Tidak perlu lagi membawa kambing domba, 不必带羊带牛， tidak perlu lagi membawa burung-burung, 也不必带鸟， tidak perlu lagi membawa tepung, 也不必带粉，
Yang paling penting adalah membawa hati yang hancur 最主要带着你破碎的心， dengan penuh kerendahan diri 谦卑的 datang akui di hadapannya 在上帝面前承认， dan Dia akan mengampunimu. 他就要赦免你。 Itulah kemurahan Allah yang besar. 这就是上帝的恩典。 Amin. 阿明。 Tuhan, terima kasih. 主啊，我们感谢你。 Kami orang-orang berdosa yang seharusnya binasa. 我们本来是应该灭亡的罪人， Tapi karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar Kau curahkan, 但是因为你的恩惠，你莫大的恩典， kami diselamatkan. 我们得救， Kami boleh masuk kembali ke Taman Eden. 我们能够回到伊甸园， Kami diangkat kembali menjadi 我们 anak-anak 被 Allah. 高举成为你的儿女。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Dan tolong kami boleh menghargai kemurahan-Mu yang begitu besar itu. 求你帮助我们能够珍惜你赐给我们的恩惠， Bukan hanya berterima kasih lewat bibir kami, 不是在口里感谢而 tapi 已， sungguh-sungguh berjuang dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, hidup sesuai firman-Mu setiap 但是 hari. 借着圣灵的帮助，能够真心的能够照着你的话而活。 Apapun peran kami mau lakukan untuk Kristus. 无论我们的角色是什么，我们要为基督而做。 Dan kalaupun kami gagal, 虽然有时候我们失败， beri keberanian kepada kami datang menghampiri Engkau dengan kerendahan hati dan 给我 mengakui. 们勇气，带着谦卑的心来到你的面前。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Mampukan kami menghargai anugerah-Mu yang besar ini. 给我们这个能力来珍惜你的恩典。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Karena kasih ada penebusan, karena kasihnya berkat tercurah. Mari kita senantiasa hidup dalam terangnya. Bersama kita mau memuji Tuhan, kasih ajaib yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga.
masuk dalam doa syafaat. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, hamba-Mu datang di hadapan-Mu, berdoa memohon belas kasihan-Mu, memampukan kami, hamba-hamba-Mu yang Tuhan panggil penuh waktu melayani di GPM Beri Kemurnian ini. Engkau tahu kami terbatas, Engkau tahu kami memiliki kekurangan, tapi Engkau mengasihi kami dan Engkau mau memakai kami. Maka bila Tuhan yang terus memperlengkapi dan memampukan kami, untuk Pendeta Harti Varianto, untuk Pendeta Riki Batrayar, untuk Guru Injil Doli, untuk Guru Injil Betty, untuk Guru Injil Oslani, untuk Guru Injil Elah, untuk Guru Injil Mayu, dan untuk hamba-Mu sendiri. Tuhan, pakailah kami belapan, bila hikmat bijaksana, bila kekuatan, bila kasih yang semakin besar, untuk mengasihi, untuk memperhatikan, untuk mendoakan domba-domba-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk dapat mempersiapkan firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami sampaikan dengan baik dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, ya Tuhan. Berdoa juga secara khusus untuk 2 orang hamba-Mu yang Tuhan sedang bentuk, Tuhan sedang proses, dan dalam pembentukan itu Tuhan izinkan mereka menjalani pembelajaran di tempat ini. Berdoa untuk Saudara Stephen yang hari ini akan mengakhiri pelayanannya di tempat ini. Biarlah semua yang sudah dilihat, dipelajarinya menjadi bekal yang berguna bagi Stephen dalam perjalanannya menjadi hamba-Mu penuh waktu, melanjutkan studinya, melanjutkan pembentukannya di STT Saat Malang, dan nantinya masuk ke ladang Tuhan. Demikian juga untuk Saudari Carmila yang dari STT Amanat Agung. Tuhan yang juga berkati, Tuhan yang juga pelengkapi hamba-Mu ini, Tuhan, menjadi hamba Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Dan pada akhirnya Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dengan segala kondisi kami. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, memberi kerinduan kepada kami untuk dapat datang kepada-Mu. Biarlah kami boleh selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu baik bagi kami. Kondisi kami bisa berubah, kondisi sekitar kami bisa berubah, tapi keyakinan bahwa Tuhan baik, Tuhan tetap ada dan tidak pernah meninggalkan kami, boleh sungguh-sungguh kami pegang teguh dalam hidup kami. Sehingga ketika semuanya berubah menjadi tidak baik, ya Tuhan, kami boleh tetap memandang-Mu, kami boleh semakin erat merangkul-Mu dan menggenggam-Mu, Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan menjadi masa-masa yang tidak baik tersebut, dan kami boleh tetap setia sebagai murid-Mu sampai akhir hidup kami, ya Tuhan. Engkau tahu kami ada yang sudah lemah, usia sudah lanjut, kondisi kaki sudah tidak kuat, dan bahkan ada yang sakit, sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan tidak dapat datang beribadah. Tapi biarlah itu semua, Tuhan, tidak menghalangi dan mengurangi iman kami kepada-Mu, Tuhan. Pengharapan kami akan Kristus yang akan segera datang menjemput kami, biarlah semakin nyata dan semakin nyata bahwa kami siap kembali ke rumah kami yang tetap bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Inilah doa syafaat kami kepada Gembala Agung yang memahami kami, yang mengenal kami, dan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba persilakan duduk kembali. Tuhan ingin setiap kita bukan hanya memberikan harta kita, yang Tuhan inginkan adalah setiap kita hidup sesuai firman-Nya. Memberikan yang terbaik baginya. Mari bersama kita mau hidup baginya, hidup bagimu. Ayat pertama bersama, ayat kedua yang pria, interlude ayat ketiga yang wanita, ayat keempat kita bersama-sama menyanyikan. Seluruh hidupku
ketiga wanita ya. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu. Hanya nama Tuhan saja yang patut dipuji dan ditinggikan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini sebagai korban persembahan bakaran yang kami berikan dengan rasa syukur kami. Kami serahkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan doa syukur ini hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, tercurah ke dalam kehidupanmu, memampukan engkau untuk hidup bagi Kristus, dan dengan hidup yang demikian, membawa orang-orang lain yang belum percaya melihat Kristus
dan mau datang ke pelukannya untuk mendapatkan keselamatan juga. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, Guru Injil Betty akan menyampaikan warta jemaat. Shalom seluruh jemaat-jemaat GPMRI. Ya, ada beberapa hal yang akan kita dengarkan di dalam warta kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa pada tanggal 25 Juli nanti hari Selasa, maka di tengah-tengah kita Saudara Stephen Rafael Chandra, mahasiswa praktek 2 bulan dari Saat Malang, akan mengakhiri pelayanannya di GPMRI Kemurnian dan akan kembali ke Saat Malang untuk melanjutkan studinya. Dan selama 2 bulan ini Saudara Stephen telah melayani, membantu di pelayanan di Komisi Remaja dan juga Komisi Pemuda. Silakan Saudara Stephen. Nah, ini dia Saudara Stephen, kita ucapkan terima kasih ya untuk pelayanannya bersama-sama dengan kita di GPMRI. Dan majelis dan jemaat GPMRI Kemurnian mengucapkan banyak terima kasih ya Stephen ya atas pelayanannya, dan Tuhan Yesus memberkati, membentuk dan memperlengkapi untuk menjadi hambanya, dan kita terus dukung Stephen di dalam doa supaya dia bisa selesaikan studinya di Saat Malang dan bisa melayani dengan baik. Dan hal yang kedua adalah Persekutuan Doa Wanita PGTI Wilayah Jakarta akan mengadakan persekutuan ke-259 dalam bentuk ceramah kesehatan dengan tema Sehat dan Panjang Umur yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto pada hari Senin 24 Juli pukul 10 di Gereja Kristen Kalam Kudus Jalan Madu, Mangga Besar 5, Jakarta Barat. Mengundang para kaum wanita untuk bisa hadir di dalam persekutuan bersama ini dan belajar tentang bagaimana sehat dan panjang umur itu. Dan di bulan Agustus, bulan yang akan segera datang ya, tidak lama lagi, adalah bulan keluarga di GPMRI Kemurnian. Dan setiap bulan Agustus biasanya kita akan mengadakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kebersamaan di gereja kita. Adapun beberapa kegiatan di gereja kita itu sudah dimulai dari tanggal 5 ya. Hari Sabtu tanggal 5 Agustus dengan jalan dan olahraga bersama di Ancol ya. Setelah sekian lama 3 tahun kita semua terkurung di rumah, kita nggak bisa sama-sama, tapi kali ini Tuhan berikan kesempatan untuk keluarga besar kita sama-sama olahraga ya, bersekutu bersama-sama rame-rame ke Ancol. Itu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus. Nah, untuk keikutsertaan kita ada biayanya ya, Rp50.000 saja. Mau kasih lebih untuk mendukung juga boleh ya. Itu akan kita sudah termasuk dengan tiket dan juga konsumsi untuk kita semua ya. Nah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus itu ada seminar ya, seminar atau ceramah keluarga ya. Itu juga bersama-sama kita semua. Jadi bukan hanya untuk pasangan suami istri, bukan. Tetapi ceramah ini adalah untuk kita semua, yang pemuda, yang remaja ya, yang dewasa, semua juga bisa ikut serta ya. Jadi silakan mendaftarkan diri. Kemudian pada hari Minggu pada tanggal 27 Agustus kita akan ada ibadah intergenerasi bersama dengan anak-anak kita di sekolah minggu. Kita akan sama-sama beribadah bergabung dalam satu kebaktian ya. Nah, pendaftaran itu diperlukan untuk mengikuti semua acara ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan lihat di warta, itu ada pendaftaran yang bisa diklik
ya di warta e-warta yang Bapak Ibu terima. Atau kalau tidak bisa secara digital ya, Bapak Ibu bisa mendaftar secara manual, mendaftarkan diri secara manual kepada Saudari Magda ya setelah ibadah ini selesai. Pendaftaran diperlukan ya dari jauh-jauh hari karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Jangan tiba-tiba karena tidak menerima pendaftaran tiba-tiba. Ya jangan hari H ataupun 1 hari sebelumnya, oh ya saya mau daftar, ya itu saudara nggak kebagian tempatnya, ya. Jadi dari jauh-jauh hari, dari sekarang itu sudah mendaftar dan besok akan ditutup karena sudah beberapa minggu pengumuman ini sudah diberikan, ya. Besok pendaftaran ditutup untuk acara bulan keluarga khususnya yang ke Ancol, ya, karena banyak hal, ada transport, ada konsumsi yang harus disiapkan, itu perlu mendaftar. Oke, ya cepat-cepat daftar ya. Nah, e-poster untuk minggu depan kita akan lihat sama-sama ya dengan tema keluarga Allah. Ya, jangan menjauhkan diri dari keluarga Allah yang akan dibawakan oleh Pendeta Timotius Sipur ya. Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk merenungkan pertanyaan ini. Mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari keluarga Allah? Mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari keluarga Allah? Kiranya hal ini kita bisa renungkan di rumah, kira-kira apa ya, kenapa ya nggak boleh ya. Dan kita dengarkan apa kata firman Tuhan minggu depan untuk kita semua. Demikian iwarta kita pada siang hari ini, kita akan menutupnya dengan doa teduh dan kita bertemu di dalam ibadah minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan berkati.